pasar. Fritz Perls died. Fritz Perls se murió. And there were no new Fritz Perlses. Y de repente no había nuevos Fritz Perls. So that incredible magic that he somehow developed over his lifetime Y esa died with him. magia que estaba con él, estaba muriéndose con él. Well, that's not right. Eso no está bien. That's not what we do as a species. Eso no es lo que se hace en las especies. As a species, we accumulate knowledge. Como especie acumulamos conocimientos. And we package it and give it to our Lo kids empaquetamos y se lo damos a nuestros hijos. so that they can add Y así something ellos pueden and añadir make algo it better. nuevo y dárselo al resto de And generaciones. we weren't doing that Pero no estamos haciendo eso. in the three most important professions on the earth. En las tres profesiones más importantes de la Tierra no se estaba haciendo eso. And for John and Richard and I, we're going, well, wait a minute. Pero estamos diciendo What para the los hell tres, is going on here? Why? ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? These three professions Estas tres profesiones are key to the survival of the son human race. claves para la supervivencia de la raza humana. And we are terrible Y at somos all three. fatales en las tres. Used to be. Antes de la PNL ya no. Okay. You know what three I'm talking about? ¿Sabéis qué tres profesiones son claves? What's the most important profession on the earth? ¿Cuál es la Most profesión? important skill sets on the ¿Cuál es la earth? profesión más importante o lo que son las capacidades más importantes en Come la on, you know Tierra? what it is. Decidme. No. ¿Qué es? Teacher, no. Teacher, profesor. That's important, but Es it's not the top. importante, pero no es el más importante. Médico. Médico, No. doctor. Nice, thank you, but no. Okay. Huh? No? Escritores, no. You're going to laugh when I tell you, because you're all going to go, oh, well, of course. Parenting. Ser padres. Parenting is the Ser single padres. most important profession on Es the lo earth. más importante de la Tierra. The future of the human race El depends upon futuro de la raza humana depende how de ser skillful buen parents padre. are at bringing kids through the first 10, 12 years of their life. Es importantísimo los 10 primeros años de la vida. That's the period of time when a person becomes who they are. Es el periodo donde una persona se convierte en quien es. Some people would say it's by the time they're 6. Hay gente que dice que es de cuando eres After you're 6 6, años. everything else is just adding a little Después bit de here or 6 there. es simplemente añadir un poquito. So, the second and third. El segundo y tercero. Okay, teachers is like 4th or 5th, but it's in there. Profesor está ahí, pero... But number 2 and number 3. Número 2 y número 3. ¿Alguien? Leadership. Leadership, liderazgo. Leadership. Liderazgo. Who decides what happens in the world? ¿Quién decide qué pasa en el mundo? Who? ¿Quién? The leaders of the family decide what's going to happen in the family. The leaders of El the líder de la company familia dice lo que pasa en la decide what's going to familia. happen El in líder the de la company. empresa The decide leaders lo of que a pasa. religion, the leaders of El a líder church, de la the leaders religión, de las of a iglesias, sports team, the de leaders las- of de a los- leaders of de a los leaders of equipos. a leaders of a. Los líderes. Leaders de cada make cosa. most of the key decisions about what's Ellos going to happen hacen with todas this las race. decisiones importantes de lo que pasa con nuestras vidas. Okay, whether we like it or not, Aunque nos guste o no, leaders have control of the world. los líderes tienen control del mundo. Well, where do you learn that? ¿Y dónde aprendes a ser Where's the líder? school for leadership? ¿Dónde está la escuela de liderazgo? Most of the schools that are called schools for leadership La are mayoría de not. escuelas que dicen que son escuelas de liderazgo no son escuelas de They're liderazgo. super reasonable babble that teach nothing. En realidad simplemente lo hacen bla 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 bla, pero no enseñan nada. And people learn a whole lot of words about leadership, but they never learn to do it. Dicen un montón de palabrería, pero no lo hacen. And that's tragic. We have 4-year PhD programs in leadership Tenemos that's producing jerks. 4 años de desarrollo de liderazgo que lo que está produciendo son gilipollas. That's producing super reasonable jerks. They can Están talk all day long, muy profesionales, gilipollas, pero muy but profesionales. they still don't know how to gain rapport with the person Y no saben cómo hacer rapport con las or how personas, to interact with people. They have no interactuar clue. con la gente, no tienen ni idea. So what the hell are we teaching? ¿Qué coño estamos enseñando? We're teaching people to talk, Estamos not to do. enseñando a la gente a hablar, a aparentar, pero no a Leadership hacer. schools are basically a waste of time. Los másteres de Worse than liderazgo son that. una mierda. Because at the end of the school, the people think they know something. La gente cree que sabe algo. So they walk around being important, doing stupid things. Entonces van por ahí pareciendo importantes, haciendo cosas tontas. Of course there are exceptions, and of course there are good leaders, but not many. También hay gente buena, pero no tantas. No tantas. We can take the great leaders in the world, and maybe you've got enough fingers to handle it. Como mucho habrá 10 en todo el mundo. Okay, so leadership. Third, teachers. Y los terceros son los profesores. Who picks up the kids when the parents start to lose them?
¿Quién recoge a los chavales cuando los padres empiezan a perderles? Los profesores. And teachers are one of the lowest paid professions in the world. Los profesores son de los peores pagados en el mundo. That's absurd. Es absurdo. They are the most important people in the lives of our children. Para nuestros hijos and we get the worst people we can possibly get. Y cogemos los peores. Why? Because they're paid the less. Porque no se les paga nada. Who do you get if you pay the less? You get the best people or the worst people? Si paga poco, aquí coges a los mejores o los peores. Or you get people who don't want to do anything else, so I'll teach. Al final coges y dices, bueno, como no sé qué hacer, pues venga. I don't want to have a real job. There's too much pressure, so I'll teach. Hay demasiada presión en un trabajo bueno, pues venga, elijo. I've never done anything worth a damn, so I'll teach. Pues ahora me dedico a ser maestro. Okay. I've never been a success in the world, so un éxito en el mundo, entonces me dedico a enseñar. That's crazy. Eso es una locura. So what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? We abandon parents and tell them good luck. Abandonamos a los padres y les decimos, venga, buena suerte. So they do a terrible job. Then we give our kids to the worst people in the world. Luego a los niños les llevamos a las peores personas del mundo, que son los profesores. I then dump them off to the worst people, the worst leaders in the world. Y luego les pasamos a los peores líderes del mundo. And we wonder why we're lining up in groups of thousands to murder each other. To what? We wonder why we're lining up in groups of thousands to murder each other. Y nos preguntamos por qué nos juntamos entre mil y miles y miles y miles para hacer guerras entre nosotros. We have millions of people in the world who kill you for God. Es que hay gente que te mata por Dios, en nombre de Dios. Do you understand how crazy that is? Eso es una locura. That's crazy as hell. Es una locura. Where are those people coming from? ¿De dónde vienen toda esa gente? From terrible teachers and bad parents. Pues malos padres y profesores horrorosos. And then we give them to leaders who say, a líderes God told you to kill those que people. Dicen, Dios te ha dicho que mates a esa gente. That's insane, guys. Es una locura, de verdad. That is the definition of insanity. Esa es la definición de locura. And our species is obviously insane. En nuestra especie, Why? realmente estamos locos. Simple. The three most important professions on the earth are failing. Las profesiones más importantes del mundo, estamos fastidiándola. So what did we want to do with NLP? ¿Y qué queremos hacer con la PNL? Change that. Cambiar eso. Change it. Cambiarlo. So that teachers know what they're doing. Entonces, para que los profesores sepan lo que hacen, los líderes sean buenísimos, y los padres empiecen a recuperar happy, gente skillful, feliz, knowledgeable, smart, capaces, listos, y para que generen eso en sus hijos. Skillful kids, skillful, smart, intelligent kids do not Chavales kill people capaces, for God. inteligentes, porque esos no van a ir a morir por Dios. They know that's stupid. Eso es una estupidez. Okay. Question. Preguntas. El cuarto, los soñadores, los dreamers. ¿Cuál es la pregunta? El cuarto, el cuarto. She's saying that the fourth most important profession is being a dreamer. A dreamer? Yeah, what do you think? Nice idea. Buena idea. I hope so. Yes. ¿Cuál de las personas que emuló la PNL te gustó más y por qué? Which the person that you model in NLP, who was your favorite one? Of all the people that you model in NLP, who was your favorite? I have favorites in different professions, but distintos favoritos en distintas it was profesiones. difficult not Era difícil to no- fall on your knees in front of Gregory Bateson. Gregory Bateson. It was hard to understand what the hell he was talking about, A but veces estaba muy difícil saber qué es lo que estaba diciendo, he pero was special. He was era brilliant. muy especial, muy especial. I think for me, I was lucky enough to know Virginia, work with her, Virginia Satir, and consider her my friend. ser amigo de ella también. And Virginia was incredible. Virginia Satir. Virginia Satir era increíble. And she was. I was responsible for the work with Virginia in the. Él era el responsable del trabajo con Virginia en ese momento. And so worked with her actually in Oklahoma. Y trabajé con ella en Oklahoma. So those are probably the two people Gregory Bateson y in Virginia the Satir. quote-unquote NLP world that I'm En el most mundo de la PNL that I had most respect for, most tengo más regard for. respeto y más. Virginia had a level of integrity that I didn't Ella find in most tenía people. un nivel de integridad enorme que no suele estar con el She resto. didn't only talk her rules, she believed them and she lived Ella them. lo que hacía era vivir lo que decía y ser honesta. And she was ornery. She was ornery, you know that word? Ornery? Ornery. She was feisty, Okay. tough,
Que era una tía así un poco complicada y dura y no especialmente amable, ¿no? Virginia would have done fine as a truck driver. Ella lo hubiera hecho muy bien como una conductora de tractores. Yeah, she could cuss with the best, she could fight with the best. Ella podría ir pelearse con el más duro, el más bruto. She was incredible. A una camioneta. She was really big, right? Era muy grandota. And I'd see family therapy. She do families, and here's the guy, you know, he's like. Terapia familiar y llegaba con el nombre así. Okay, some psychologist is going to come. Alguien ha dicho que te llame. Yes, dear. It's okay. It's okay. Sí, yes, sí, está bien. Okay, yeah, I don't like this. Y a mí no me gusta estas tonterías. Virginia would walk in. Entonces and look down, and the guy sitting, she goes, se sentaba. Hello, how are you? Y decía, hola, ¿cómo estás? And the guy would go. Y el chico decía, mira, yes, ma'am. I'm sí, fine. señorita, estoy bien. ¿Qué? She's so big. And era tan grande ella. And she like. Y que cogía la mano y te estrujaba. I loved her very much. She was incredible. Era un encanto. She could cuss with the best. She could fight with the best. Podía pelear con los mejores. And she could be incredibly sensitive. Y era muy sensible. She had incredible flexibility, and I really liked that. Pero she followed her beliefs. Siguió sus creencias. She lived her talk, absolutely. Realmente era coherente con lo que hablaba. And I always admired that a great deal. Y eso yo lo admiro. Grinder also. Grinder is, without John Grinder, there's no NLP. Sin él no habría PNL. Richard and I would have never done it. Never. Entre él y Richard nunca lo hubieran conseguido. And if you ever want to give credit to some person, y si hay que dar crédito a alguien, it's Grinder. Es Grinder. And there's no question in my mind. No hay and there's nobody in the earth that knows better than me. Y no hay nadie que sepa más que yo sobre esto. Okay. I was there. Yo estaba allí. All the time. Todo el tiempo. Okay. And I know who did what. Y yo sé quién hizo qué. And John is genius. John es un genio. John to me is. John para mí he's at the stature for me of Gregory. Está en el mismo nivel que Gregory Bates. He's not as political as Gregory. A lo mejor no es tan político. John doesn't play nice. No es muy simpático. So people will like him. Entonces la gente le gusta. John is John. No, John es John. You take him the way he is. Y le tomas como es. And I'm proud to have called him my friend for. Yo estoy muy orgulloso de llamarle amigo. Since 1971. Desde el 1971. We laugh sometimes. Nos reímos a veces. The three of us used to. Los tres. Because all three of us were men who have one close friend at a time. Queríamos tener un amigo cercano en ese momento. One man friend, right? And that's similar in all three of us. So when we first I didn't get this. That all three of us were men who have one close man friend at a time. What is only one friend? Only one. A friend. Okay. A close friend. A close friend. Ellos solamente querían un amiguito para ellos. Uno, solo uno. No dos. Eran tres, pero solo querían uno. So when we got together, Richard and I were. Y cuando estábamos juntos, the two guys, right? Richard y Frank eran los amiguitos. The third guy. Y John era como el tercero. Okay. Then about 4 years, 5 years later, 3, 4 años. John and Richard got close together, and I'm out. John y Richard estaban más junticos y él un poco separado. Okay. So then about 4 years later, 4 años después, John and Richard. John y Richard. John and I became friends. John y Frank se hicieron más amiguitos. So John and I are close. Y entonces ellos eran más juntos. He married my ex-wife. He helped raise my son. Y John se casó con su ex mujer. Y que se han ayudado con sus hijos continuamente. And we did a lot of things together. Hicieron muchas cosas juntos, básicamente. Not simultaneous. Pero no a la vez, todos a la vez, ¿vale? En tríos no. But John and I have been friends for 42 years. Después durante 42 años. So Richard and I for 3 years. Richard y él 3 años. John and Richard for 4 years. 4 años. John and Frank for 42 years. Y John y Frank durante 42 años. So we know what the quality relationship is. Sabemos cuál es, qué calidad de relación hay en cada grupo, ¿no? Okay, good. If you get a chance to look at my ring, si tienes la oportunidad de ver mi anillo, you'll see the letter G right in the middle of it. Ves la letra G en el medio. And this is for me to honor the man who changed my life. Para darle honor a la persona que me ha cambiado la vida. And I always remember who that is. Y sé quién es. Every day.
cada día. So that's the kind of respect I have for Y him. ese es el respeto que le tengo por Without John Grinder, I'm dead. Si no estuviese Long John time Grinder, ago. hubiera muerto hace muchos A long años. time ago. I think Richard would have been dead a long time Y ago. Richard lo mismo. So how do you say thank you to ¿Y somebody cómo le like that? dices gracias a eso? Con esto. Every day. Cada día. Cada día. Okay. Good. Ok, Yes. Marta. Sí, ¿cómo llegasteis a la conclusión que queréis modelar a Satir, a Erickson y a Ries? Y luego exactamente el trabajo en qué consiste. ¿Veis a la sesión, observabais Okay. para sacar el She's asking how do you came to the conclusion to model Fritz Perls, Virginia Satir, and Milton Erickson, and how you did it. I guess we're going to do this during the day, but she's asking concretely how did you do this modeling thing? How did we do it, or how did we select those people? Both things. She's asking both. Both. Okay. We selected those people more by accident than anything else. Les seleccionamos por accidente. Bob Spitzer had bought Fritz's manuscripts and videos after he died. Bob Pritchard tenía los manuscritos de Fritz Perls después de que él And he muriese had known Fritz, so they y were había friends. conocido a Fritz. If you can be a friend with Bob Spitzer, that's kind of another different question, but we had access Teníamos acceso to Virginia because Virginia. Bob Spitzer had published her books. porque Bob Fritz había publicado los libros de Virginia. Bob was the head of Science and Behavior Books, Bob The owner of Science and había Behavior publicado los libros de Virginia de which is the comportamiento y publishing ciencia, company that published Virginia's books. que era la editorial que publicaba los libros de Virginia. So he knew her. He knew her. Bob Spitzer knew her La conocía and recommended y nos recomendó us to get together. para estar juntos. para Richard aprender. worked for Bob Spitzer. Richard trabajaba para He was a Bob Spitzer. warehouseman. He packed books in boxes and Y shipped lo que hacía them. Richard era juntar los libros y empaquetarlos. Richard doesn't seem to remember that, but Él no recuerda eso. but I remember. Pero yo sí lo recuerdo. helping him pack boxes in a book to ship them. Que tú ayudabas o sea, que él ayudaba a empaquetar libros. I hear all these things about Richard was a researcher and Richard was a He escuchado tantas rumores de que Richard writer, era public un baloney. estudiante, un he was a warehouse científico, pero no, era un chaval de eso, de empaquetar I know libros, that. almacén. I packed books with him. Yo he empaquetado libros con él. Yeah, so I know. So I get all these interesting reframes of. Entonces yo ya sé estas People's rituales, de estas realidades, ¿no? So and you know, it's funny because Es divertido. whenever I'm not around Richard much anymore, but whenever Yo I estaba was, últimamente con Richard, he pero was always in trouble because he knew siempre tenía problemas porque él that he couldn't sabía embellish history no podía cambiar la historia delante because de I'm él. sitting there. Porque él está ahí sentado diciendo, te estoy pillando. No podía darle ese barniz, ¿no? Porque él So sabía my memory que is quite good. mi memoria es muy buena. So his is a bit Él es interesante. So one of the people who knows me from Russia met Una Richard persona que conocía in a en seminar that Rusia Richard was doing. conoció a Richard. Asked Richard if he knew Frank Pucelik. After what? He asked Richard, "Do you know Frank Pucelik?" Okay, le preguntó a Richard, ¿conoces a Frank Pucelik? And he said, Y él dijo, "I think he was a student of mine once." creo que él fue un estudiante mío una vez. You know, I go, yeah. Wait till I meet you again, Richard, and we'll talk about that. Hablaremos de eso, sí. I was a student of his once, right? Yeah. And I said, actually, I thought he was a student of mine once. Yo creo que realmente él fue estudiante mío. Which, by the way, he was. Que lo fue además. He has the information right, just who was who backwards. Ya, tenía la información pero la cambió de lugar. It's close. Está bien, está cerca. So, Gregory Bateson was a friend of Milton Erickson. Era amigo de Milton Erickson. And they had worked together Habían trabajado juntos. on cultural projects, cultural research, Proyectos culturales. years and years and years before. Años y años atrás. And Gregory lived about 20 meters Y Gregory from vivía where we did a lot of 20 the metros experimentation and estaban haciendo research. todos estos, So he was curious. He'd come over estos trainings. often. Y él venía And y era he'd walk curioso. around and watch and ¿Qué listen. hacéis? And he was incredibly helpful to us. Realmente ayudó. But he knew Milton. Pero conocía a Milton. And when he Milton figured Erickson. out what we were doing, Gregory Y cuando figured se out dio what we were cuenta de lo doing, que estábamos haciendo, he says, "Oh, you guys,
Chicos, You've got to meet Milton. tienes que conocer a Milton. You're going to like it. Te va a And so gustar. he arranged for Entonces, John, Judy, hizo para John, para Judy de Eric, Garcia, my son Eric. el hijo de Frank, When Eric was about 5 or él 6. tenía 4 o 5. And Leslie and Richard. Leslie, Cameron y Richard. Yeah, when Leslie was still with me, Cuando Leslie sigue con quote él, unquote. entre Yeah. comillas. And they went to meet Milton for the first time. Y ellos fueron a conocer a Milton a la primera. And Milton liked 1 out of the 5. Y Milton solamente le gustó uno de los 5. Eric. Eric, el niño. Because Eric was like, El niño, el niño de 5 "Hi, who años. are you?" ¿Quién eres? No, oh my God, a real person. Yeah. Una persona de verdad. Milton liked truck drivers too. También le gustaban los conductores de He didn't like fancy camiones. talking people. No le gustaba gente así como muy profesional. And so he had different reactions to different Tuvo people. But, distintas reacciones para distintas so personas. referred by Gregory got us to Milton. Gracias a Gregory le llevó a Milton Erickson. Virginia worked for Virginia published books with Bob trabajaba Spitzer. por la editorial de And Bob got us Spitzer. together. Y Bob les... Bob Spitzer got us together. When they originally got together, John and Richard spent 2 days with her writing the book Changing with Families. Estuvieron John y Richard con ella escribiendo el libro Cambiando con las familias. But that was like a year after we'd already done the work on all of Eso her fue modeling and all un of año her después de haber estado haciendo process. todo So este that was trabajo. kind of the finish of it, Eso not fue the como beginning. la guinda al pastel de todo. Okay. And she was good. Ya era buena. Fritz, because we had the manuscripts and the tapes. Fritz era porque tenían todos los manuscritos y So there was no real... las cintas de vídeo. They were all excellent. They were all the top of their field, so it fit Ellos eran los perfectly. mejores de todos Estados Unidos de Not only sus were they campos. available, but they were all Estaban the best. disponibles y además eran los mejores. We studied Carl Rogers, También we studied estudiamos Carl Rogers, Eric Byrne, we Eric studied Berne, Fisk and all the guys at MRI, we la studied gente de MRI. pretty much everybody we could study in the Estudiamos field of muchísimo psychology, en el psychotherapy. mundo de la psicología y de la But psicoterapia. then we branched out from there and did mathematicians Y and entonces también avanzamos physicists y and buscamos chemists. temas de matemáticas, física, And we studied matemáticas, all the other systems that we could find. y buscamos cualquier otro sistema. Psychodrama, Buscamos en el mundo del psicodrama, Biofeedback, biofeedback, all of the Rolfing. el Rolfing. Who knows what Rolfing is? ¿Quién es de vosotros sabe Rolfing? sobre Rolfing? Sobre Rolf. Ida Rolf. Idle Rolf. Ida Rolf. She's an expert in torturing people. Es muy buena torturando And gente. she calls it therapy. Eso dice que es terapia. If you haven't been Rolfed, Y si no habéis estado en Rolf haciendo cosas de don't Rolf, do it. no lo hagáis. Unless you like pain. A no ser que os guste el dolor. Oh my God. It's a great idea. Just, Es una idea muy buena. I'm real good with pain. Soy muy bueno haciendo dolor. And I do synesthesia with pain.